तेणी बाब तुमी हांगासर सपोर्ट करपाक येयले एका विरेश बाबाक आनी तुमी पळयलें 4 दीस जाले आयज 5वो दीस आनी 4थ्या दिसा सीएम येयलो पूण तेणें खास कांय आश्वासन दिवं ना. तो तुमी कशें कितें पळयता तेजेर? बेजिकली आतां चड उलयना हांव ऑलरेडी प्रतिमा बाय उलयला बट एक सांगूंक सोदता हांव सरकाराक तशेंच चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवाक डोंट फॉरगेट नाव विरेश बाब बोरकर has become an universal figure. He is universal. He has cut across all, not only religion, caste, state, he has cut across the nations. As he has become the whole world's person who has been most loved, and anything that goes down, it will be very dangerous for all the people who are responsible for pushing Viresh Bab in this condition. So, short time waste karnagar, revert back, cancel that 39A, and please, this is the request from all the Goans. Maybe Viresh Bab is acting as the pivotal voice of the people of Goa, in Goa as well as outside Goa and outside India. आनी आमी पळयलें एक तेणी डिमांड केलेलो की जो पुलीस इन्स्पेक्टर आहा जेणे ते एक्शन घेतलें इनिशियली ताका मॅन हँडल केलो आनी ताका स्टेप्सांच्या वयर ओडीत हाडलो ताका सस्पेंड करचो ना आनी डिसमिस करचो म्हणून ताका ट्रान्सफर केलेलो आहा. तर कशें कितें पळयता तेजेर तुमी? ते ट्रान्सफर म्हणटा ती दीस ऑल दीस आय वॉश ते ट्रान्सफर कितें 2 दीस केलो ट्रान्सफर पत्ते हाडटले. सो द क्वेश्चन ऑफ ट्रान्सफरिंग डज नॉट अरायज. दॅट ऑल्सो ट्रान्सफर हॅज नॉट कम फ्रॉम द कमशम ऑफ द चीफ मिनिस्टर. ट्रान्सफर येयला कित्याक वेन पीपल पूट द प्रेशर. नंबर 1. नंबर 2, असल्या मनशांक ट्रान्सफर दिवपाचो प्रश्नच येना. एक्चुअली दे शूड बी डायरेक्टली फर्स्ट डिसमिस्ड and then permanently terminated, so that this will set an example to other police officers not to take their command from the higher ups left, right and center by closing their eyes. दोळे धापून ऑर्डरी घेऊन कायच्या काय खोदचे न्हू जाल्यार दुसरे PI ऑफिसर्स they will think 10 times before they do anything such atrocious act on any humans. तर आतां आमी पळयता जायते जाण म्हणटा की आमदारान प्रोटोकॉल फॉलो करूंक ना म्हणून की ताका थंयसर एसेंब्ली आहा एसेंब्लीन तेणी तेजे आपले विचार मांडचे म्हणून. पूण आमी जेन्ना एसेंब्ली पळयता जेन्ना तांकां ओपोजिशन उलयता आनी जे व्हडल्या मुद्द्यांचेर उलयता तांकां उखलून भायर काडटा. तर अल्टिमेटली आमदारां कडेन हो पर्याय उरो ना. ताका लागून ते ह्या आमदाराक वचोन ऑफिसान बसचो पडलो. तर तेजें हें तुमी ओवरऑल सिट्युएशन पळोवंक गेल्यार प्रोटोकॉल आनी फॉलो करपाचो अशें दिसता तुका? चला हायपोथिकली हांव तशें म्हणटा. एक स्टेट चीफ मिनिस्टर तशें म्हणटा जाल्यार हांव इतलेंच म्हणटा हाजे क्लियर कट मेसेज. एक रॉंग केला म्हूण शूड द स्टेट डू अनदर रॉंग टू करेक्ट द फर्स्ट रॉंग म्हणटा ते भशेन. वन रॉंग कॅनॉट बी करेक्टेड बाय डुईंग सेकंड रॉंग न्ही. तशें जाल्यार दीस गोवा वील बिकम अ बनाना रिपब्लीक. कोणे कोणाचो मर्डर केलो तो एक्सक्यूज दितलो तेणे म्हज्या भावाक मर्डर केला हांव तेज्या पायक मर्डर करता. सो वील दॅट इज दॅट जस्टिफायड एंड बिंग अ स्टेट. चल हांव म्हणटा एक सिव्हील सोसायटीन कितें अशें घडलें कोणे म्हज्या भावाक मारलो हांवें तेज्या बापायक मारलो आय कॅन अंडरस्टँड. बट हियर इज अ स्टेट विच शॅल मेक्स लॉज. हाऊ कॅन यू डू दिस? then this will go without end, man. So one wrong cannot be corrected by another wrong. Whatever hypothetically to kite sang, he should have followed decorum. If he should have followed decorum, then you people also should follow decorum when you are destroying Goa. Ni Goa इतले निसंडन करतात. एक इन्फॉर्मेशन पासून तुम्ही दाबून दवरतात तेन्ना डेकोरम होयता. So many time people complain ना द ब्युरोक्रेट्स ना जाल्यार MLAs कोण आयकना. डेकोरम करून पयलें न्ही. सो फायनली पीपल शूड हॅव अंडरस्टूड द ग्रॅविटी ऑफ द सिच्युएशन वेन दे रियलायज दॅट एक MLA येयला ते MLA पासून मात रेस्पेक्ट दिवंक ना. सो दॅट ती तेंची ती भाजी खपना हांगा. इट डज नॉट एट ऑल स्टँड गुड. सो अल्टिमेटली द फ्रस्ट्रेशन
which is which the Goans are feeling right now. That is the reason why such things are happening. Every Goan is frustrated. Now Goan only want a vent. जेन्ना एक डॅम असता न्ही, डॅमाचे तर तो खंय बारीक क्रॅक मेवली, Hmm. ते आख्या डॅम इतले फ्लड आउट जातले, गांवाचे गांव घेवन वयता. सो दीस प्रमोद सावंत बाब, यू मस्ट रिमेंबर दीस. आमी अजून तुका बाब म्हणटात कित्याक आमच्या गोंयकाराचो कल्चर हो बरो. सो देखून हांव तुका सांगता, डोंट इवन गो टू स्लीप टू नाईट विदाउट मेकिंग अ प्रॉपर थॉट process and stop this nonsense that is going on, because you don't know what is the frustration going in the people's mind. हो ज्या दिसाक हांगा पळय महाआंदोलन जालें, हो लोक पळय येयलो तो लोक प्लॅनिंग करून कोण येवंक ना. पीपल हॅव कम स्पॉन्टेनियसली. नोबडी थॉट अबाउट कास्ट, रिलीजन, पार्टी, नथिंग. They have come because there is a frustration from every corner of Goa. हे सगळे फ्रस्ट्रेशन एक जाला. अँड जस्ट इमॅजिन, जोरी तर हे बरे भाशेन प्लॅनिंग जायत जाल्यार कोणाच्यानूच सांबाळूंक जावचें ना. नो बडी वील बी एबल टू होल्ड दीस बियॉन्ड दॅट लिमिट. So ultimately last question, 2027 हे फ्रस्ट्रेशन गोंयकार दाखयतलो. दॅट इज $1 million क्वेश्चन एक्चुअली. जायते फावटी आमी गोंयकार म्हणटा, आमी 5 वर्सां आमी झरतात, दीस रात रस्त्याचेर असतात, बोवाडे मारतात, किळांच्यो मारतात, पूण इलेक्शन येता तेन्ना देन आमी असलेच मनशांक परत निवडून हाडटात आनी बायहाट ते सांगतात बरे डायरेक्ट. आतां पासून रिसंटली बाबूश मंसुरातान एनाउन्स केला, ओपन चॅलेंज तेणी दिल्या, 30 out of 30 सीट हाडटा म्हणटा तो. सो सी दॅट घमशम दॅट इज हॅव्हिंग, तेजो इतलो कॉन्फिडन्स आसा त्या लोकांचेर, जाल्यार तूं म्हाका सांग हे कशें करतात आसतले. Oh, it's very sad story, but yet 2027 is not going to be easy. Thank you, Anthony Babu. देव बरें करतो. Thank you.